नमस्कार समस्त को सारा ऑफिशियल को स्वागत जनाऊँगी। देखंतु आज टॉपिक कौन रही ना ओडिशा इतिहास बा ओडिशा उपरे जानिबा पूर्वरु तो ओडिशार केते गुडे ना थिला बा क्यों क्यों ना रे ओडिशा को आम जानिछु ताहा आगे देखि नेबा। तो कौन रही ना देखंतु उत्कल उड्र कलिंग कोशाल अर्द्र देश दशाल एगुड़िक हूँ कौन ना ओडिशार पूर्वतन ना पूर्व यही सबू ना जनाशुना एबे भी मैं आम जाचु जदि आउ कौन ना माने ओडिशा को माने कौ ना जनाशुना ओडिशा जदि जानी आउ किछि ताला आपण माने कमेंट माध्यम जणाई पारबे हैला। तो चलते एक नंबर को स्टार्ट करबा डेर न करी शेष जाए रहिबे वीडियो रे। एक नंबर कौन अछि ना अशोक कलिंग केबे आक्रमण करथिले एहार सठिक उत्तर 261 बा 261 रे से कलिंग को आक्रमण करथिले हैला। 2 नंबर को जिबा अशोकଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन। अशोकଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम होछि कौन ना बिंदुसार अमित्र घात। 3 नंबर को जिबा कौ बुद्ध सन्यासी जीए गौतम बुद्धଙ୍କ दांतर अवशेष को कलिंग को आनिथिले एहार सठिक उत्तर कौन ना एहार सठिक उत्तर मैं आपको जनाई नहीं कारण जदि आपण मैंने एहार सठिक उत्तर जानी ताहेले कमेंट माध्यम लिखिकी जनातु। तापरे जिबा 4 नंबर को अशोकଙ୍କ कलिंग युद्ध विषय रे केतेतम शिलालिपि जना जाए हैला। एहार सठिक उत्तर कौन ना 13तम शिलालिपि जना जाए जे कलिंग माने कलिंग आक्रमण कथा बा अशोकଙ୍କ कथा हैला। जदि वीडियो भल लगुता है लाइक शेयर कमेंट करंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करिवारु जमारू भूलंतु नहीं करदेबे निहाती। 5 नंबर अछि खारवेल केउ राजवंश थिले एहार सठिक उत्तर चेदी राजवंश हैला। चेदी राजवंश कोना खारवेल थिले एहाकु कोन मध्ये कहा जाय माने ताको टाइटल कोन देइथिला ना महामेघ वाहन हैला। 6 नंबर खारवेलଙ୍କ शासन इतिहास केउ गुंफा बा पर्वतरु सूचना मिले सी खारवेल जो समय कौन ना शासन करुथिले आम ओडिशा रे से समय माने किछि तथ्य सी कहूँ केउठारु जानिबाकू मिले केउ गुंफारु बा पर्वतरु सूचना मिले एहार सठिक उत्तर कौन ना खंडगिरी और उदयगिरी जानिबाकू मिले हैला। खारवेलଙ୍କ शासन समय कथा सेटा कोठी अछि ना भुवनेश्वर ठारे अछि। 7 नंबर असुरगढ़ दुर्ग केउं जिल्ला रे अवस्थित यार सठिक उत्तर कौन ना कलाहांडी जिल्ला रे अवस्थित। 8 नंबर को जिबा पुरी जगन्नाथ मंदिर किए निर्माण करथिले एहार सठिक उत्तर कौन होबो ना चोडगंग देव तांकर पूरा नाम कौन होछि ना अनंत ब्रह्मण चोडगंग देव सी कौन ना पुरी रे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। तापरे जीवन नंबर को लिंगराज शिव मंदिर किए निर्माण करथिले लिंगराज मंदिर आपण माने जानिछन्ती कोठी अछि भुवनेश्वर ठारे तो सेटा कहूछि जे लिंगराज मंदिर किए निर्माण करथिले एहार सठिक उत्तर कोना जजाति केसरी। तापरे 10 नंबर को जिबा गीत गोविंद काहा शासन काल रे लेखा जायछि गीत गोविंद काहा शासन काल रे लेखा जायछि एहार सठिक उत्तर कोना गंगवंश जेते बेले आम ओडिशा रे शासन करुथिले सही समय रे कोना गीत गोविंद लेखा जायछि केते ना 12th सेंचुरी रे हैला। 11 नंबर रे कवि बलराम दास समसामयिक थिले माने कहार समसामयिक थिले एहार सठिक उत्तर कोन होबो ना प्रताप रुद्र देवंकर से थिले समसामयिक हैला। तापरे 12 नंबर कौ पंचसखा माणिका लेखिथिले आपण माने जानिछन्ती पंचसखा 5 जण सखा तांकर नाम कोन ना बलराम दास जगन्नाथ दास जसवंत दास अच्युतानंद दास और अनंत दास एमाने होचन्ते कोन ना पंचसखा हैला। तो से पंचसखा किए लेखिछन्ती ना तांको भितरु जणे लेखिछन्ती सी होचन्ती किए ना अच्युतानंद दास हैला। अच्युतानंद दास कोन ना माणिका लेखिछन्ती जहाँ से कुहा जाए से माने आसुथिबा घटना बा फ्यूचर भविष्यत घटना को से मध्य देखि पारंती हैला सी लिखिछन्ती हमर कोन ना माणिका। तापरे जिबा 13 नंबर को केउ वर्ष कलापाहाड़ ओडिशा को आक्रमण करथिले
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1568 ହେଲା ବା 1568ରେ। ଏହା ତାପରେ 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କଥା ଏଠି ପଚାରିଛି, ତ କ'ଣ ହବ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଶବ କୈଲିର ଲେଖକ କିଏ? କେଶବ କୈଲିର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେଶବ କୈଲିର ଲେଖକ। 16 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ BA MA BL କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲି, ଜଣକା ନାଁ ନେଇଥିଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା BA MA BL ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ 1633 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ହରିହରପୁର, ଏବେ ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ହେଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଣ ପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ନା 1866ରେ ହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବରକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା 1943 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାହାକୁ କ'ଣ ନା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 21 ନମ୍ବରକୁ। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1936 ମସିହାରେ। 1936 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ବା ପରିଣତ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 24 ନମ୍ବରକୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1921 ମସିହାରେ। 1921 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଥିଲେ? କଟକକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। କଟକ ସହରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 25 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 24 ନମ୍ବରକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। 27 ନମ୍ବର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଟକ। କଟକରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେମସ୍ କଟକରେ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବରକୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 29 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା କଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକରେ କ'ଣ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। 30 ନମ୍ବର ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ ଓ
प्रमेय एसबू कौन हो ओडिशार प्रमुख संवादपत्र है। तो आज भिडटी केमी लगे आपण कमेंट सेक्शन में जनइबे जदि भिडटी भल लगी था ताले लाइक शेयर कमेंट निहाती करेंगे। आदि किसी भिडियो भूल रही जाए ताहले मत कमेंट माध्यम जनातु मु भूलटी को सुधारवा निहाती चेष्टा करी। तो आज भिडियो को ये शेष करुँची। धन्यवाद।